Maayong buntag sa tanan. Welcome sa akong video, Life Lovely Journey. Sa akong video karon itudlo na ako sa inyo usa sa mga training center diri sa Cebu para sa gusto nga mo apply sa mga cruise ship ug uban pang sakyanang pangdagat. Sa kadtong mga nagkinahanglan og mga certificate, so mao di ay kini ang CREST Training Center. Tapad ra ni siya sa 360 Pharmacy ug atbang kini sa BPI Bank diri sa Capitol. Unahan ang Capitol, bali na left side ni siya padulong Capitol. Padulong diri nga training center, kung gikan mo og Ayala, mosakay lang mo og 14B. Ingnon ra ninyo ang driver nga mohunong mo og Capitol. Kini daay nga time guys, mao ni among meeting point diri sa CREST Training Center kay padulong mi ani sa Carmen, Cebu. So alas 4 pa lang may mata nako para mangandam unya mo biyahe gikan sa Talamban padulong diri sa Capitol. Hello guys, Dinhi mag-abot mo sa ubang mga tennis, unya huwaton mo sa bus before 6 o'clock, unya pagka 6 o'clock mugi ka na ang bus padulong Carmen. Medyo layo-layo gyud ang biyahe guys. Musubra usa ka oras, unya pabalik, muhapit duha ka oras pod, labi na og traffic. Pwede ra sad kung along the way ra ka padulong Carmen, hapiton ra ka, or kung naa kay private nga sakyanan, pwede ra sad ka mo adto sa Carmen nga ikaw ra. Hatagan ra ka og eksakto nga address. So ani nga time na nakay nami sa bus, wala na nako gitsuhi kay taas-taas gyud. Unya finally ningabot nami diri sa Carmen. So sa atbang sa training center na sila'y kan-anan dire. Mo advise ra sad ang mga instructor nga sa kadtong wala pa nakakaong pamahaw, pwede mo mamahaw din ha sa atbang. Bali na ami sa atbang sa training center guys. So mao na di ay ni ang site diri sa Carmen. Karon na ami diri sa pool nila kung asa na mo buhaton ang amo ang SOLAS or BT. Any type of water survival nga kinahanglan namo i-perform og makat-unan. So makaingon jud ka nga limpyo ang ilahang swimming pool, knowing nga ang Carmen abonda kaayo sa tubig ug ang pool concentrated sa chlorine, so safe ka regarding sa pagkalimpyo niini. Unya bag-o ra sad ni nilang giilisan ang tubig nga time. Bali din himo ni gitawag namang final assessment nga kinahanglan mo layat mi anang diving board. Sa way pagduha-duha kay diri ka graduhan. Ari tan-awon kung wala ka bay kahadlok sa paglayat in kaso nga adunay emergency nga mahitabo sa barko. So dinha gisugdan ko na ang paghunat dayon layat. Naay uban nga mahadlok jud labi na tong dili anad sa dagat. Pero wala mo'y angay kabalakan kaysa paglayat ninyo na amang life jacket mulutaw manggid mo sigurado inig-abot ninyo sa tubig. Unya ka na akong gipadulngan mauna ang life raft, tudluan sad mo unsa una pagbali nga mapahimutang ninyo para maoy inyuhang sakyan in kaso nga naa na mo sa emergency. Human sa pool activity na malhin na pud mi sa sitio diri sa Carmen para himuon ang among firefighting activity. Bali sa BT Full Course Training giusa na dinhi ang firefighting, first aid training ug ang water survival. Ani nga training center pwede sad ka mokuha og SDSD, PCRB, crowd management ug uban pa nga mga certificate nga kinahanglanon sa mga seafarer. Dinhi tudloan mo ug unsaon pagpatay sa mga kayo. Ug dinhi tudloan sab kamo kung unsay mga classification sa mga fire extinguisher nga gamiton kung unsa nga klase sa kayo ang tinugdan o hinungdan sa pagkasunog. Kung unsa ang mga gitudlo dinhi sa training center, mauusab ang inyong buhaton dito sa barko. Sa barko di ay halos kada semana kaduha mo mag-training og safety. Kaya sa mga real scenario, walay lalaki, walay babay, basta emergency, kinahanglan kabalo ka sa mga safety protocols nga buhaton. Kay medyo kuyaw gyud kung naay insidente nga mahitabo sa barko, labi na og naamo taliwa sa lawod. Ang imong kaluwasan ninyong tanan. So regarding sa bayad sa BT Full Course, andaman lang na ninyo og 6,800. So dinhi na human ang among training og pagkaugma niini pwede na nimong makuha ang imong certificate. Anhin na lang ko to mga akong video, please follow and share. Hinaot na katabang ko.